Sarap. Bagus. Ngayon tayo guys ay magluluto ng yan, tuyo. Ano, may 3 kamatis plus tuyo 5 piraso. Ano pa hinihintay? Maluto na. Let's go! Saan ko to guys, ang tangkasol. Yan. Guys, yun na guys, mainit na. Mainit. Wala pa naman. May tubig pa naman guys. Hintayin ko guys mawala yung tubig guys. Yan na guys Pinaanak ko guys para matuyo na agad, para lagay ko ng mantika guys. Maya pag maubos na yung water, yan guys mainit-init, pinaikot-ikot, pinatagilid-tagilid ko guys para mawala na agad. Yan guys. Ano guys, mainit na. So lagay ko ng mantika guys, mantika guys Yan ang mantika, lagay ko na guys. Let's go. Buhos ko na guys So, muna guys, medyo konti lang guys. Huwag lang yung na marami. Konti lang. Yan, pwede na yan guys. Yan. So, hintayin yan. Ayun na guys, pwede na. Ayun na guys, lagay ko na yung ang tuyo guys. Yan na guys, sa lot. Lagay ko na guys Yan. Lagay ko na guys lahat guys. Para madali maluto na siya guys. Para isahan na mga luto. Ay yata matanggal sa plastic niya. Yan. Ayaw lumabas. Makalap na yan guys. Yan. So Ayan guys, malapit na maluto guys. Guys, may sarap guys Wag lang ati guys medyo tasunog. Medyo lang guys, medyo dark lang siya para masarap siya. Kapag masunog kasi mapait. Ano guys, luto na to guys. Pwede na yan guys. Ito na guys, luto na. So lalagay ko na sa may huwagang platito. Let's go. May tubig pa yata yung platito. Yan guys diba? Diba sarap guys? Ang ulam ko guys, yan. Yan na. So meron tayo guys, may sili at may kamatis. So ngayon tayo gagawin guys ay gayat-gayatin. Ayan guys let's go. Yan guys, 3 piraso to guys ito. So para magawa tayo ng kanyang sausawan niya. Masarap. Sili-sili. Yan guys Yan. Next naman guys with kamatis guys. So hati-hatiin to guys para marami sa guys. Yan. Guys. Ito pa, next. Yan. Kasi nga masarap to guys Na guys, malapit na guys. Matapos guys ang hinahati-hati ko ang kamatis guys. Yan. Matatapos na rin. So lagay na natin ito guys sa mangkok. Umawas umawas guys.
Guys, yan. So, ito guys, may sili to guys ha. May sili yan. So, ngayon guys, lalagay ko ng watang toyo at with vinegar. Yan. Yan guys. Plus to. So, yan guys. Lagay ko guys, pang vinegar. Yan. Vinegar yan guys ha. Vinegar. Next naman guys, tantoyo. Yan. Yan. Masarap to guys, masarap. Kaya sa usawan. Plus lagay ko guys na itong konting asukal para manamis-namis siya. Guys, lagay ko guys, oh, yan. Masukal to asukal para manamis-namis guys. Yan. Para masarap guys. Yan o. Ito guys, oh. Yan o, masarap na guys. Masarap ang kanyang sausawan niya sa tuyo. Yan o. Yan na. Diba guys, masarap o. Yan, ito may tuyo na 5 piraso. Plus ito sausawan guys. Plus may kanin tayo, you know. Anong pinintay? Hatak. Ngayon tayo guys, kakain na itong rice ko. Kasi ito yung aking sausawan na matamis, damis, tapos may kamatis at tapos may sili guys, no. Tapos ito yung ating ulam. Let's go. Ayun guys. Ayun tayo. Last ito. Sausaw natin to guys. Sarap. Sarap. Guys. Grabe, sarap. Ang dami na. Sarap. Sarap guys. So, guys, malang-halang. So, at marami-tamis. Sarap. Hot. Grabe, sarap. Tapos ito, kamasos. Ito, sarap.
Hmm. Anghang. Anghang sa guys. Last ball, tutuyo. Kahit ulo kinakain na guys. May kamatis. Sarap. Masarap. Ito kasi masarap kayo dito. Manamis-namis siya. Plus manamis-namis at may konting anghang. Ito masarap to ba? Yung takamatis. Ano? Anghang. So hanggang dito guys yung video ko guys. Okay, take 4.